Hello, Assalamualaikum and good day everyone. Okay, so in this video about benzene, so we are going to be covering some part of it. So kita akan cover the learning outcome C and also D, whereby kita akan belajar pasal Ortho-Para director and meta director for a monosubstituted benzene. Okay, maksudnya benzene ring tu dia dah ada substituent. And then kita nak masukkan another electrophile yang akan attack that particular benzene. But then disebabkan dia dah ada substituent, so substituent tu nanti yang akan tentukan dia masuk dekat bahagian ortho ke, meta ataupun para. Okay, so kita kena belajar lah. So apa sebenarnya identiti substituent tersebut, so macam mana dia akan effect benda tu nanti. Okay, so group tu nak masuk dekat mana nanti. And then kita akan belajar juga how to predict product yang terhasil dan bila berlakunya substitution ni nanti for a mono-substituted benzene. Okay, so first let's try and have a look how exactly the substituent on the benzene dia akan affect the electrophilic aromatic substitution. So there are two aspects yang kita akan tengok. The first one is in terms of the rate of reaction. Okay, because a substituted benzene dia akan sama ada react faster or slower than the benzene itself. Okay, and then the second one adalah in terms of orientation. So the new group yang kita nak masukkan tu nanti, so dia akan located sama ada dekat ortho, meta ataupun para. Okay, to the existing substituent. Okay, so the identity of the first substituent is very important in order to determine the location of the second substituent nanti akan masuk kat mana. Okay, so first kita terus tengok kepada example lah. I just give you an example here. So let's say we have a toluene. Okay, toluene meaning the benzene ring with a methyl group kan. So toluene dia akan react faster than benzene dalam substitution reaction. Okay, so why? This is because CH3 it is an electron donating group, so EDG. So apa EDG ni buat adalah dia akan stabilizekan the uranium ion and at the same time dia akan activates the benzene ring to the electrophilic attack. So what exactly meant by stabilizes the uranium ion? So macam mana bentuk uranium ion ni? Okay, so let's say kita ada benzene ring dekat sini. Okay, whereby benzene ring ni kita ada toluene tadi kan, CH3 kat sini. Okay, and then this is the uranium ion and E dekat sini, E ni, this is the new group yang kita nak masukkan. Okay, so bila ada new group ni yang kita masukkan, okay, and then the positively charged of the uranium ion kena dekat C yang ada methyl group ni. So apa yang this methyl group akan buat adalah, since methyl group ni adalah EDG kan, and then bila dia positively charged macam ni, meaning dia kaya dengan elektron ke dia miskin dengan elektron? Dia kurang elektron. Okay, so dia tak banyak elektron dah, but then dia attached kepada this plus here is on the C that is directly attached to the methyl group. And methyl group pula main peranan sebagai EDG, electron donating group. So dia akan donate the electron towards uranium ion. So bila dia donate dia punya electron towards uranium ion, so dia akan stabilizekan the uranium ion. Since the uranium ion tadi kurang elektron, tapi dia gain elektron daripada the methyl group, therefore dia akan jadi makin stable. And bila dia makin stable, dia akan activates the benzene ring. What does it mean by activates? Activates ni meaning the benzene ring dia akan react faster for the substitution to occur. Okay, so although three products are possible, maksudnya this new group here actually dia boleh masuk, yang ni dia masuk dekat position ortho, dia boleh jadi dia masuk dekat position meta, boleh jadi dia masuk dekat position para. Okay, so apa yang kita boleh nampak adalah the ortho or para, the new group located at ortho or para to the methyl group predominate. Okay, bermaksud kalau kita ada methyl group ni, so dia akan ortho-para director. Apa maksud cakap maksudnya? Okay, it is an ortho-para director, meaning dia akan directkan the new group to go into ortho ataupun para punya position. Okay, so maybe kalau tengok ini mungkin boleh lagi faham. Okay, so kita ada toluene dekat sini, kita reactkan dengan bromine in the Lewis acid. So as you can see, macam Miss cakap tadi, ada 3 produk yang possible. However, okay, as you can see in terms of percentage,
of the product form for each of the position of kita punya new group ni. So kita punya new group adalah bromine ni. Okay, bromine ni adalah new group yang kita nak masukkan sebagai second substituent. So kalau yang dekat ortho position, there are 40% of them yang akan produce. Okay, meanwhile kalau kita masukkan dalam meta, only traces of it yang kita akan jumpa, meaning very sikit sebenarnya. And then kalau kita tengok para, 60% of them is produced. Okay, so we can see that ortho dengan para are predominate. Okay, bermaksud bila ada bila ada methyl group, okay, bila ada methyl group ni, so bila ada second group nak masuk, dia akan letak group yang baru tu dekat position ortho and also dekat para. So that is why kalau yang kita nampak CH3 ni, dia dipanggil sebagai ortho-para director. Okay, so this does not apply only on methyl, tapi dia boleh apply dekat semua alkyl group. Bermaksud kalau kita ada ethyl dekat benzene ring, dia akan jadi ortho-para director. Kalau kita ada isopropyl, isobutyl, cyclopropyl, so any alkyl group, dia akan buat second substituent tu masuk dekat ortho ataupun para. So this is the first example, toluene. Okay, and then kita tengok pula second example, nitrobenzene. So now kita ada nitro group yang attach kepada the benzene ring. Okay, so kalau kita ada nitrobenzene pula, so nitrobenzene ni dia akan react slower than benzene in substitution reaction. Okay, so kenapa pula ni? So nitro group itself is an electron withdrawing group. Okay, bermaksud dia akan tarik elektron pergi towards dia, which means dia akan destabilizekan the arenaceous ion and dia akan deactivate the benzene ring to the electrophilic attack. Okay, so again kita try tengok example apa yang Miss maksudkan dengan destabilizes the arenaceous ion. So let's say sini kita ada NO2, kat sini kita letak charge plus tu. Okay, so E dekat sini adalah the new group. Okay, so if this C plus, the carboxyl ion, arenaceous ion ni, C plus dia attach dengan NO2, and NO2 pula electron withdrawing group, dia akan tarik elektron towards diri dia. Okay, arenaceous ion itself dah tak stable at the first place. Okay, sebab dia dah kurang elektron. Okay, and then NO2 ni nak tarik pula lagi elektron daripada dia yang dah memang miskin dengan elektron. So of course, benzene ring itself akan jadi makin tak stable. Okay, so that's why dia akan destabilizes the arenaceous ion. And at the same time, dia akan deactivates the benzene ring, meaning the benzene ring akan jadi react slower towards substitution then. Okay, so again, the same thing. Ada 3 produk yang possible, Ortho-Meta-Para. However, bila ada the nitro group, which is the EWG group, okay, so kita boleh nampak that, oh, the new group yang dekat meta, yang tu yang paling banyak terhasil. Okay, so NO2 is said to be a meta director then. So for example here, okay, let's say kita buat nitration. Okay, kita buat nitration lagi sekali untuk nitrobenzene, meaning we want to add another NO2 group kepada nitrobenzene. Okay, so as you can see, kalau yang ortho ni, NO2 baru tu dia masuk dekat ortho position, 7% je yang terhasil. Okay, and then kalau kita tengok yang dekat para pula, kalau NO2 ni masuk dekat para, there are only like some traces of it yang produce. Okay, meaning very sikit. And but then if you have a look dekat bahagian meta, okay, so kalau yang meta position punya 93% yang terhasil. Okay, so we can say that nitro group is a meta director, meaning any new group yang nak masuk later on, dia akan masuk dekat bahagian meta. Okay, so one thing Miss lupa nak bagi tahu tadi, so perlukah kalau kita buat kalau kita nak predict produk kan, perlukah kita lukis semua ni, perlukah nak ada percentage semua? Tak payah pun. You only have to draw the, kalau dia adalah deactivated meta director, so you just have to draw the meta punya product. Okay, so kalau yang macam untuk apa ni tadi, toluene ni tadi, okay, since dia, kamu tahu dia adalah ortho-para director, so you just have to draw the ortho dengan para punya produk. So meta tak perlu pun kamu lukis. Okay, alright, okay, so macam mana kita nak kenal group tu sama ada dia adalah activators ke ataupun deactivator? Okay, so substituents dia sama ada dia akan activate ataupun deactivate kan. Bila kita substituents either activate or deactivate a benzene ring towards electrophiles and direct the new substitution at specific site on the ring. Okay, so ada 3 general types yang kita boleh tengok lah. So the first one adalah ortho-para directors.
and activators. So ini adalah contoh dia macam toluene tu tadi. Okay, toluene ni tadi adalah contoh yang ortho-para directors and also activators. And then kita ada satu lagi type, meta-directors and deactivator. So yang ni tadi macam contoh yang natural benzene tadi. Okay, tapi kita ada satu special group. Okay, this special group dia ortho-para director, but then dia adalah deactivators. Okay, so ni dia lain daripada lain sikit. So kita tak boleh samakan dengan yang the first two tu tadi. Okay, so let's have a look dekat contoh-contoh activators dengan deactivator selain daripada alkyl group ataupun nitro group tu tadi. Okay, so first kita tengok contoh untuk yang ortho-para directors and also activators. Okay, so the substituent dia akan activatekan the benzene ring and dia akan direct the substitution to ortho and para punya location. So this falls for the activators are considered sebagai electron donating group. So contoh dia adalah okay, miss tunjuk ini dulu, alkyl group. Okay, so alkyl group memang confirm dia adalah activators. Okay, dia adalah ortho-para directors. So kalau kamu nampak alkyl group attach kepada benzene ring, bermaksud the second substituent akan masuk dekat ortho ataupun para sahaja. So macam mana kita nak kenal alkyl group? Ya Allah, tolonglah Miss harap kamu boleh kenal alkyl group by now. Alkyl group contains only C and H sahaja. Okay, methyl, ethyl, propyl, isopropyl, cyclopropyl, benda-benda macam tu. Itu adalah alkyl group. Okay, and then kita ada yang lain-lain ni. Okay, so Miss boleh generalkan kalau yang ke atas ni, yang atas ni sebenarnya adalah amine. Okay, amine group. So ini adalah amine yang ada 2 H, yang ni amine yang ada 1 H, yang ni amine yang tak ada H langsung. Okay, and then kita ada hydroxyl group. At the same time kita ada alkoxy group. And then kita ada juga yang ni adalah carboxamide. Carboxamide ni kalau kamu tak nampak dia something yang macam ni kan, and dia ada H, and then dia ada C double bond O R. Okay, something macam ni lah rupa kita punya carboxamide ni, and dia ada lone pair. Okay, so macam mana kita nak kenal dia adalah ortho-para directors ataupun activators? So secara generalnya what we can say is alkyl group obviously ortho-para director tu tadi. Okay, so what about yang satu lagi? Kita fokus dengan atom that is directly attached to the benzene ring. Okay, so focus on the atom bonded to the benzene ring, meaning ni kalau kamu tengok line ni merujuk kepada dia sambung kepada benzene ring lah. So kita fokus dengan that one atom that directly attached to the benzene ring. Apa yang kamu nampak persamaan untuk semua ni? Semuanya ada at least one lone pair. Okay, so bila ada lone pair ni, so itu adalah ciri-ciri ortho-para directors ataupun activator lah. So dia akan dianggap sebagai electron donating group dan okay, so kalau kamu jumpa N ataupun O yang directly attached pada benzene ring, ada pula lone pair, therefore they are considered sebagai ortho-para director. Okay, so the second substituent dia akan masuk dekat ortho ataupun para position dan okay, so that is for ortho-para directors. Let's have a look dekat meta-director ataupun deactivator. Okay, so yang ni pula substituent dia akan deactivatekan the benzene ring and dia akan masukkan the second position tu, dia akan directkan masuk dalam meta. Okay, so contoh untuk yang ni adalah electron withdrawing group. So apa examples dia dan? So tadi kita dah jumpa satu NO2. Okay, so kamu mesti wondering NO2 kan N. Okay, tapi apa tadi ciri-ciri ortho-para tu tadi? N tu dia mesti ada lone pair. Tapi untuk NO2 kita ni kalau Miss lukis lah dia punya ni kan, dia punya nampak dia punya, kita bukakan bond dia. So sebenarnya NO2 looks something macam ni. So this N here, N ni dia tak ada pun lone pair dengan dia. Okay, sebab dia dah cukup dah octet dah dekat sini. So dia tak ada lone pair dekat atas tu dah. So there's no lone pair on NO2, specifically N. The N on NO2 there's no lone pair. So ini considered sebagai meta-director. Tapi ada syarat dia sebenarnya. Okay, so secara generalnya, okay, mungkin kamu tak nampak sangat lagi. Okay, tapi apa yang kita ada kat sini, we have carbonyl group. Ini adalah carbonyl. Yang ni adalah keton. The first one ni adalah keton, C double bond OH. Yang ni adalah carbonyl group tapi untuk yang, sorry, ini adalah aldehyde sebab ada H. Okay, yang ni pula yang sebelah kanan dia tu tadi adalah keton sebab C double bond O ni attach dengan R, alkyl group. Okay, and then kita ada carboalkoxy dengan carboxylic acid. So secara generalnya dia adalah C double bond O. Okay, and then kita ada cyano group, and then kita ada NO2 group kat sini. So semua ni sebenarnya ada persamaan. Okay, so focus on
that one atom bonded directly to the benzene ring. So persamaan dia adalah semuanya secara general they have the full ataupun partial positive charge on the atom that is bonded to the benzene ring. Okay, maksudnya kalau macam COO ni kan, this C here yang directly attached kepada benzene ring, dia adalah partially positive kan, sebab ini partially negative. Okay, so sama juga dengan yang carbonyl ni, this C here yang attached dengan benzene ring partially positive. Okay, yang ni partially positive. So kalau CN pun C dekat sini adalah partially positive sebab N kita is more electronegative. Okay, so NO2 ni pun N dengan O, N is less electronegative kan, so menjadikan N dekat sini adalah partially positive. So semua example untuk meta directors ni, the atom that bonded to the benzene ring semuanya adalah partially positive, dia pegang the partially positive charge on it. Therefore ini considered sebagai meta director. At the same time dia adalah deactivators. Therefore kalau ada second substituent nak masuk, second substituent tu akan masuk dekat position meta kepada yang the first substituent tu tadi. Okay, and then last kali kita tengok contoh ortho-para directors, but then dia adalah deactivators. Okay, jadi dia akan deactivatekan the benzene ring, but then the second substituent akan masuk dekat ortho and para. Okay, so bila kita cakap dia adalah deactivators meaning dia adalah electron withdrawing group. So apa contoh lain electron withdrawing group? Kita ada halogen. Okay, so semua halogen, tak kisahlah F, Cl, Br ataupun I, walaupun kita jarang deal with F dengan I, usually kita tengok chlorine dengan bromine je, tapi all of them halogen ni, they are all considered as ortho-para directors, but they are deactivators. Okay, so kalau ada halogen sebagai substituent, the first substituent, the second substituent akan masuk dekat ortho ataupun para. Okay, so just keep in your mind that the halogens, they have their own class dalam sistem ni. Okay, so they are slightly different lah. Okay, so kita secara general ada 3 lah tadi. Okay, so kita ada ortho-para director yang merupakan activator. We have this one here, yang ortho-para director tapi deactivator. And then lastly kita ada meta director, which is a deactivator. Okay, so kena tahu apa ciri-ciri dia so that you can predict what kind of product yang akan terhasil. So kita tengok example dan. Okay, kita tengok example. So the first problem here adalah apa yang kita nak cari ni. We want to try to look for the products of the reaction. Okay, for the reaction yang dalam ni, and then state whether the reaction is faster or slower than a similar reaction with a benzene. Okay, so now tips yang pertama, kalau kamu jumpa macam ni, okay, so ni dia nak buat apa ni? Ni dia dah buat nitration. Nitration bermaksud dia nak masukkan NO2. Second substituent kita adalah NO2 dan okay, kita nak masukkan NO2 tapi kita tak tahu nak masukkan NO2 dekat ortho, meta ataupun para. Okay, so first thing adalah kena perhatikan the first substituent kat sini. The first substituent kat situ, tengok dulu, adakah dia alkyl group? Kalau dia bukan alkyl group, okay, so obviously this is not alkyl group. So kalau dia bukan alkyl group, perhatikan the atom that is directly attached to the benzene ring. Okay, so adakah dia ada lone pair ataupun dia adalah partially positive? Okay, so kena tengok betul-betul. So this one here, kalau kamu tak nampak, so try to just expandkan je. Okay, so kita ada N yang ada H and then dia attach dengan C double bond O OCH3. Meaning N dekat sini dia baru ada 6 elektron kan keliling dia, bermaksud dia ada satu lone pair dan. Okay, so kalau ada lone pair, okay, so sebabkan dia ada lone pair bermaksud dia adalah ortho-para director. Okay, bila ada lone pair dia adalah activator. So activator means dia adalah ortho-para director dan. So kalau macam tu, apalah produk yang akan terhasil? Produk yang akan terhasil adalah, so kita salin balik sekejap bentuk dia ni. Panjang pula dia punya substituent ni kan, NHCOCH3 bermaksud NO2 akan masuk dekat, satu akan masuk dekat ortho. So kita dapat satu ortho. Okay, another one adalah akan masuk dekat bahagian para dan NHCOCH3
So yang ni akan masuk NO2 kat sini, akan masuk sini. So kita dapat para. So kita ada dua produk then, two main product yang terhasil from this reaction here. Okay, so dia tanya pula, state whether the reaction is faster or slower. Since dia adalah activator, meaning the reaction is faster. Okay, so kita try to put explanation a bit lah. Since there's a lone pair on N, so the substituent is an ortho-para director. Therefore, the compound, ini kucing pula tiba-tiba, the compound reacts faster than benzene. Okay, so ini sample problem 1 settle. Okay, so next kita try tengok sample problem 2. Okay, so soalan yang sama sebenarnya, dia nak tahu apa produk yang akan terhasil daripada reaction ni, and then dia nak tahu sama ada reaction tu akan faster ataupun slower than benzene with a similar reaction juga. Okay, so now kita tengok kat sini dia buat apa ni, bromination. So since dia buat bromination, bermaksud Br akan masuk dalam benzene ring dan. Okay, so Br akan masuk dekat benzene ring, tapi ada substituent dia dekat sini. So you have to identify dahulu substituent ni adalah ortho-para director ataupun meta director. So apa yang kita nak buat sekarang? Tengok dia alkyl ke tidak. So obviously this is not alkyl sebab dia ada macam-macam. Okay, so bukan alkyl, dan kita kena perhatikan the C ataupun the atom that is directly attached kepada the benzene ring. Okay, so kita tengok C yang ni. So C yang ni kalau tak nampak daripada COOCH3 tu, so kita try to expand a bit. So kita akan dapat COOCH3, bermaksud C dekat sini dia tak ada lone pair, and then somehow dia pegang the partially positive charge on it. Okay, so since dia pegang the partially positive charge on it, okay, the partial positive on the C max, the substituent makes the substituent act as meta director dan. Okay, dia akan act sebagai meta director. Okay, therefore kalau dia adalah meta director, dia akan, the compound reacts slower dan. The compound reacts slower than benzene. So kita kena lukis produk dan. So berapa banyaklah produk yang kita nak lukis? Since dia adalah meta director, so there's only one main product yang kita akan hasilkan dan. Okay, so one main product bermaksud COOCH3, and then apa yang masuk? BR masuk. BR masuk ke mana? Meta. Okay, so BR masuk sini dan. So kita akan dapat this one. So dapatlah produk kat sini. Okay, so mungkin ada some of you tertanya-tanya, Miss, side product perlu tulis tak? Okay, since dia just minta draw the product of the reaction below, so you just have to draw the main product sahaja. Okay, unless you are asked to write down the full equation, and then you have to include sekali the side product. So the side product only includes kalau perlu tulis the full equation. Tapi kalau dia just minta draw the product yang dia masukkan is only the main product then. Okay, alright, so that's all for kita punya video ini. Okay, kita just belajar nak predict macam mana nak tahu dia masuk dekat meta, ortho ataupun para. So you have to identify apa sebenarnya character of the first substituent. Okay, sama ada dia adalah activators ataupun deactivators. But be careful with deactivators sebab deactivators pula ada dua jenis. Ada yang meta directed, ada yang ortho-para directed. Okay, so now soalan try this 8.0. So try to do this one is basically the same question yang Miss tunjuk macam sample problem tadi, tapi kamu kena try figure out. Okay, try to figure out sama ada substituent kat sini adalah activators ataupun deactivators. And then be careful apa yang kita nak masukkan. What is the new substituent yang kita nak masukkan dalam benzene ring tu nanti. Okay, so alright, itu sahaja. Bye bye.